অচ্যুতম কেশবম কৃষ্ণ দামোদরম অচ্যুতম কেশবম কৃষ্ণ দামোদরম অচ্যুতম কেশবম কৃষ্ণ দামোদরম অচ্যুতম কেশবম কৃষ্ণ দামোদরম রাম নারায়ণ জানকী বল্লভম রাম নারায়ণ জানকী বল্লভম রাম নারায়ণ জানকী বল্লভম রাম নারায়ণ জানকী বল্লভম कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं ऐसे माने কি বুঝতে হবে মা বলছেন কোন कहते हैं भगवान आते नहीं কে বলেছে ভগবান আসে না मीरार भजনের মধ্যে বলছেন কোন कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मेरा जैसे बुलाते नहीं मेरा जैसे बुलाते नहीं तुम मेरा जैसे बुलाते नहीं मेरा जैसे बुलाते नहीं अच्युतम केशवम दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी बल्लभम राम नारायण जानकी बल्लभम कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं বলছেন কোন कहते हैं ভগবান খাতে নেই কে বলেছে ভগবান খায় না ভগবান খায় হ্যাঁ এদিকে একজন মা মাথাটি মেরে বলছে নেগেটিভ কথা বলছে না ভগবান খায় না কিন্তু ভক্ত যদি একবার হৃদয়ে দিয়ে খাওয়াতে পারে ভগবান অটোমেটিক সেই ভক্তের হাতের নাড়ু খাবে তাই তো হ্যাঁ তাহলে কে খাওয়াবে কোন कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं मजा सोदा के जैसे खिलाते 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 नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी बल्लभम 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 राम नारायण राम नारायण जानकी बल्लभम राम नारायण जानकी बल्लभम राम नारायण जानकी बल्लभम राम नारायण जानकी बल्लभम হরি বল হরি বল আনন্দের সহিত ভগবান রাধা মাধবকে বক্ষমাঝে জড়াই ধরে নিয়ে যথাসময় উপস্থিত হলেন রাজপ্রাসাদের মধ্যে দেখতে 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 না প্রথম মাস দ্বিতীয় মাস তৃতীয় চতুর্থ মাস গত হয়ে যখন পঞ্চম মাস পড়িল পঞ্চামৃত মাস